Hello, kumusta na usab mga kalanog? Manghinaot ko na amo sa mga panlawas samtang mag-gusto usab ni atong laing edisyon sa atong video sa atong munting channel Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Kumusta kanyang tanan? Shout out sa tanan mga kaigsunan, Brother Arellano ang atong maptikon og suod nga igsuon diya sa dapit sa iglesia sa Trento, Agusan, no? Brother Edgar, magapaabot ko sa imong confirmation kung ano sa amin pwede makabisita diya sa inyo akong hulatan. Sa akong nagingon karong 28, dili pa tungod kay maapatay appointment sa Davao Occidental, no? Sa sunod ni anak mga Sabado, pwede na siguro magpaabot ko sa imong kumpirmasyon diya sa Trento. So, shout out sa tanang mga kaigsunan. Salamat sa atong mga supporter ni atong padayon nga ministry ni atong munting channel kung sa Tagalog maharik sa palang sa Gugma sa Dios. Hinahinay tagkamang mga kalanog sa pagpalanog sa gugma sa atong Ginoo. Si Roy Rosero diyan po sa USA. Kumusta po kayo? Magandang gabi sa inyong lahat dahil gabi ito ng video natin ngayon. Dahil ngayon lang tayo may time na naman sa patuloy sa ating ministry. So sa tanan nga mga kaigsunan, di man ako matagsatag sa paghingalan, kumusta kayong tanan? Mahinaot ko na mo sa maayong kahimtang samtang mag-abuse nining atong laing edisyon na sa atong video. So nga atong hisgutan karon mga kalanog, usa ka butang importante nga lisod kayo kung dili nato ayuhon pag-identify kining nagkadaghan karong mapagtulunan nga nagasingabot nga doon na po ko nakita sa YouTube nga ato ning hatagan og linaw mga hinigugma mga kalanog. Apas dili pa magampo una kita. Nalaygon isilibahon ng mga Dios na ikaw sa kalangitan, ikaw ang tuburan sa kinabuhi, labos tanan, mga panalangin o kaalam. Busa ni nga takna, pahul makamig langit og kaalam. Apil ang mga viewers para nga ilang masabtan kini ang paghisgutan. Salamat sa pagdaot sa pagampo mga uli ang dunggi sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga kalanog, pahilo na kay itong hisgutan karon kining usa ka importante kayong butang. Doon na po ko'y nakita sa YouTube nga murag hinahanglan pud atong susihon pag-ayo kay basig malipat pud ta kay murag maayo magyud pud kaayong mo deliver gamit pog Biblia. Mao ni nga dunay nag-claim gani karon nadakpan naman gyud si Kibuloy sa akong natan-awan sa YouTube pud mga kalanog nga murag ni surrender naman gyud. Nag-claim kani adto nga appointed son. Murag lahi manggod kay begotten son manggod si Kristo, dili appointed son. Nya siya yang gi-claim nga appointed son kuno siya. Lahi ra naman. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Nya siya appointed son kuno. So karon milutaw na gyud ang kamatuoran nga usa ka dakong bakak. So ni apoy ni gawas sa YouTube mga kalanog nga ato pong makita din po nato sila mapugnan tungod kay ni amalagi tay kagawasan ni atong mahigala pod nga di pod basta-basta kay tipod mo sa Biblia pero ato gyung bantayan tungod kay kini sila nag-claim usab nga ang ila kunong founder mao kuno ang Espiritu Santo kadtong pinadala suma sa 1:16 nga ipadala ni Kristo. Dili na pod appointed son kung dili mauna pod kuno ang espiritu nga gipadala. Nya karon ang problema mga kalanog kay ang espiritu walay bukog walay unod. Nya karon kay naamay bukog naamay unod ning ilang giingon nga mao kuno ang espiritu. Ato pa ning nagian mong lugar diya sa dapit sa Cagayan atong mga amigo man nato sila pero lang nato na-meet sila samtang diya tas Claveria kaniadto no sa Cagayan na assign diya sa banda sa Balingasag no diya ni sila nanukad pod. Atong susihon kini ilang giingon nga hiwali sa Espiritu Santo niya adinhi. Sa unang Pedro 1:12 mao ning ilang gigamit mga kalanog matod pa dinhi gipahibalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayuhan kundi alang kanato. O karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga nagasangyaw sa maayong balita nagsulti sila kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala kanila gikan sa langit og bisan ang mga anghel gusto nga makasabot ni ining maayong balita nga gisulti kaninyo. So mga kalanog dinhi klaro nga gipadala gikan sa langit. Espiritu Santo gipadala gikan sa langit. Gani ang mga manunda gustong makasabot. Nagpasabot nga hastang manunda wa gani day kasabot. Nya ang manulunda ba sa Salmo 8:4-5 gibuhat
ang tao ubos og jutay sa manlunda. Sa ato pa, mas taas-taas og kartiyo ang manlunda, pero ang manlunda gusto ganing makasabot kay wa makasabot. Pero sila giyano-yano lang nila pagkasabot. Karon na ato ning ilhon kung unsaon na to pag ila nga kini sila nagdala tinuod sa Espiritu Santo. Apike kay di basta-basta ning Espiritu Santo pwede ra gud nagmubasa kag Biblia nya imong ipahaom-haom. Pero ingon ni sa unang Juan 4 bersikulo 1, mga hinigugma ayaw kamo pagtuo dayon sa mga tao nga magaingon nga ang ilang ginatudlo gikan sa Espiritu Santo. Kun dili so siya una ninyo kung tinuod ba nga ang ilang ginatudlo gikan gayud sa Dios kay daghanang mga mini nga propeta nga mitungha karon sa kalibutan. Dos, ingon dinhi, ang pamaagi nga mahibaluan ninyo kung anaa gayud kanila ang Espiritu sa Dios mao kini. Aniya mga kalanog, kung muila sila nga si Hesukristo nagpakatao, ang Dios mao ang nagsugo kanila. Unsa daw? Kung sila nagila nga si Kristo nagpakatao. Wa ko kadungog nga nagwali sila ini nga si Kristo nagpakatao ang ilang giwali. Ang Espiritu Santo mao kuno si Divine Master Tomas Eugenio. Mailhan dayon. So karon duga nga pag-ila mga kalanog, unang Juan 3:24 unsaon pag-ila ang mga tawo nga naay Espiritu Santo nga ngayan nga mawali mosulti sa maayong balita. Unsa maning maayong balita? Walay lain ang gingharian sa langit, Mateo 24 bersikulo 14. Mao ni ang maayong balita nga iwali. Dili kay ang iwali si Divine Master Tomas Eugenio. Ano niya? Ingon din ang tao nga nagatuman sa mga sugo sa Dios, nagakinabuhi diha sa Dios. Tanawa ha? Yan ang ilhanan. Ang tao nga nagatuman sa mga sugo sa Dios, nagakinabuhi diha sa Dios. O ang Dios nagakinabuhi diha kaniya. Kay vice versa, mga kalanog. Nahibaluan nato nga ang Dios nagakinabuhi diha kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Kinsay gihatagan sa Espiritu, balang Espiritu, kadtong na nagbantay sa sugo. Mo nang si Apostol Pablo, mingon sa ikaduhang Timoteo 1:14, ampingi ang kamatuuran, pinaagi sa Espiritu Santo nga naa sa sulod ninyo. Kung naa di Espiritu Santo, unsay ampingan? Ang kamatuuran. Karon pangutana, unsay kalambigitan sa unang Juan 3:24, nagtuman sa sugo sa Dios, nagkinabuhi di sa Dios, ug ang Dios nagkinabuhi diha kaniya. May dakong kalabutan nga naman, usa kini kailhanan. Unang Juan 2 bersikulo 4. Nanaw na to. Unsa ang gisulti dinhi mga kalanog. Unang Juan 2:4. Matod pa dinhi. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Unsa ko na iwali? Ang mayang balita sa kamatuoran, Kolosas 1 bersikulo 5. Sa dihang madunggan ninyo ang mayang balita sa kamatuoran, giandam ang langit alang kaninyo. Ano man, kay ang mayang balita nga angay iwali mga kalanog, dili kung si kinsa mang tao, Divine Master o kinsa man, kung dili, ang angay iwali kung tinuod na ang mayang balita, ang gingharian sa langit. Unsay connection sa kasuguan, mailhan ang tao nga na Espiritu Santo, nga naman kay nagtuman di ay sa kasuguan. Unsay connection sa langit sa nagtumag sugo 12:50 sa 1, ako nasayod nga kaulugan sa kasuguan kinabuhing walay katapusan. So mao ni ang ilhanan mga kalanog, dili kay mayulantag ang Espiritu Santo mao si Divine Master. So bantay ta makaigsuunan kay basig malipat unya ta. Kay nga naman kay ang naay Espiritu Santo mao ni ang gipadala gikan sa langit nga pawalihon. Unsay ilhanan? Ang ilhanan nagkinabuhi sa pagtuman sa kasuguan. Kay kung nagwali unya ang kasuguan wala na, ang giwali kinsa ng tawhana, wa na magwali nga si Kristo nagpakatao. Nganong mao ni maayong balita nga nagpakatao, kay kung wala si Kristo nagpakatao, walay Kristong magpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Roma 5 bersikulo 8. Nga bisan sa mga kasala pa kita, nagpakamatay si Kristo tungod sa dakong gugma. So mao ni ang ilhanan mga kalanog, aron di ta malipat nga ang tinuod nga na Espiritu Santo motuman og kasuguan, City 14 diha sa Roma. So dili man ta kapugong nila mga kalanog kay muwali man pud sila, pero ato lang yung i-identify pag-ayo para nga di kita masipyat kay ang Espiritu Santo nagsulti. Unang Timoteo 4:1, ang Espiritu Santo tinaw nga nagsulti
nga dunay man nagpamiya sa tinuod nga pagtuo kay magtagad sa mga tuluuhan sa mga yawa. Unsa may tuluuhan sa mga yawa? Bisag di na rin mahinganlan. Unang Juan 2:4, bisan kinsa nagyong nakaila sa Dios apan wa magtuman sa kasuguan, bakakon kining mga tawhan ug wala kanila ang kamatuoran. Meaning to say, wala man duay sa Espiritu Santo. So kini si Brother sa apa, mag-ingon nga ang Dios magabugkos ing lapad ug dako kayong gugma. Ayaw kalimot pag-like, i-share ug i-subscribe usab kining atong video. Bye-bye. God bless hangtod sa sunod nato nga video.